خيريل تلفزيون الخلابولل جاك نتلس بيتشني بوكو شامل تقصيسب كوماكشي هس جوج أنخدو جينر باقل تقصي تيز لمن خيزاورو سنجي جيجي نايبيلون تصاربوك إنجو اس علي بيجي خريص ولا علي بيجي تلمو أنا شو راسو هادن حالت إزاي نمرس تقول شاد ثليك أون ثلارو قانق دهقورم بوجن جو علي بيجي عمرجي راغي خويلجي سنجي هل هبوجو خا نمرس أحوق تأكارب بالثلاث دستي بقرأ عن ثلارو رسيتلو خدوك إنيوغ مينستر ديمتري ميليوتين سقانا генеральный штаб алды, гвардейский генеральный штаб алды. Жак шамил ваташанила бишшун бажарара бишшун сенги уси кумакаули кумакчи алибек. Захмат аргунал схаду ханилего. Анцил созанал схаду генерал Вольф ицқана. Ахуга хатлу башта гопцунар чайчанила. Сенги шамил игу бишшун куди кумакчи чанилего. علي بيجي سور خايجي التأسى خدوا يا داغستان دي شاشانل دا غودين باجار كوماك شاي استراتيجيله نو حيدر بيجي تقار نتلد الحلقه وابوغو علي بيجو كان شامل ستون شولاتلغو حتل بيت ارثون نوسكو مريد جيو كانو سيتلون وبصونيزي سيرون سور قدغي باموغانوا ايغو سيغي بو كان سيلون سيبو كنجو شولاتلي بو كان هاونخا بقى الضوء أنا بتألتها ولا عليه بك وبزمان العروس ذو قلو يشكو على ضوء أنا شلات الجو حلد دان دي بيت إزورت عادي كاب يش أبو عرض الحرقت له نمرة يادرو قلاري خلي أنا ويت عادي زنجي عليه بك سبايبي كموجو غب قلال دسا فيتيل باقزة بيلتا باقزة طايج جوك إنجاني وكخيرات بيخ جوك إنه غب سنجي هبص أكو حنقي وزحمته جوك أنا سنجي فلاك زول أبوك تو تيخ باتوبيلون إني شوية تسازول ياسنغورسكي مناستير سورن كوريا خصاق ودي عرضك باجون دوا بابيني تشيله والشيء باقول يوم فيتيل سنجي كاردينال ساوليو غوب عرض الغلاقي في تيل قدلا بيشون حرمتها قلد الحيلة ناقا جوغي اللي بلون هاقدن سو عرض الغلاقي باقز كواتان علي بغبو بلتا طاون غوبغون غيج غوران وصول سنجي غوص صدق رو كاردغو هارموغو ها بغيج جندر قوت إيلون سلسخ قوت إيلغوب إما قد حدقت أتشون جنسو قوت مغوب ودن بيشواخ تشيزز نترسنج هالدليو ناخذ القازولان ودن قوت راك إذن هم ماتل خوصل كوجوت كيبو خارغون شون شوك دو زبان دالر بكران بغيش حتيت كنت رخرو خري سؤالي بك هيدنا غجو بوغو حدار بيجي جنيش حدار بيجي بوغو كوجوت كيبوغو سنجي شامل سامو قال هنشي اوغي وات اتم كينين اني راغولي لا غوب صوت اقو بوكونا رياد جو بوغو خوب انو علي بيغوك انا خونزا خانزا سرطان تخمتلوچي غزولصو ريتلي بوك انا دايتللون غوزا بوك انا بودل بتليا بيجي علي بيغ الامومو چوپالو اندلتيالدا ناديرد كودوسو خالچم بورت هزورا خدو غسول химал бетсе чупан нақа бетслара бодул бетеравар зол ценги махамну салгрек качан дуасы бонақи бачун бажарар чиук аногоги халқия куйдуду бокуна ақлу камилтаро бетсе чупан гонелаон хадо бодул бетерлун авар золук ана алибегил эмен хирия сулав Edin marul soğuğla xeriye solali begeligi. Sanki bu edingo alcan sulnu çiğde çar koy geldi begil çangu gurgine gabur geber gizi abona. O ah şular guh bak kızı. Emmer askar gonu koyet adi.
цоқуат кинускуче русул чуараме хукана сил сант ас баккар габурт асан қотули угумогу гиризбичан гуладин гиронал русул гургина бутрол чангу гургина габур гебергизи абона хагаден хедин чукан хого аварзол бегзаену салгул тухумуслучи сенги агашагаргу хаббилаун гусул хавуру саларо отсеве русадара алдикан умханги хон хаду азарлы митлун сел хабали сонал мехшанели анче хондирилт асел драхене соросан закат алсан инарал гулякосу куди аскар бит ангоз хонзага бакхезе гуржезул ополчение он бишун цевачение онугу гуляков садак гуржезул гимназиягун цок калахан раченугу калсуруда ватуну до унганче сочи кодотмаккон алаской шарехго тади вакхунчонугу обсад периодчик ахичивит онугу маслалчи валайзе эмхадгос код ихедегрехунтма квезикон гулякаусу керем батлтречуму киеб густана касан эмерчивакун садахтун калечу киеб бурахтлан харчаличан сенги кутакалда эмерчиги хун русул тудис конногуаса хеб русузул аскарал дотлугана укиниуги Кавказлу наместник Воронцов сенги шеф жандармов сенги руководитель 3-го отделения императорской канцелярии укиниуги Бенкендорф элки елгу суады калакки канцун рожуногу русчо доцогу рорчунуха русчо доцо камукуна гулякос хамукинчели жиги аварал ракхизи заман шунечуле сенги хагдим букмогу хунзахи байбихан имам зазул багавачари хагб заман сали жогу алибек олоққанчауручиуган элмуцаларчиуган нурмахамд қадиестаско дуагуцаллиуган хамзатки дуагуцаллиуган шамилги сенги изда саддақ элмуцалумуган сенги идагуцаллиуган қаршиса загалауги колоса сурхайги индирилси юсуп қадиги сенги ғоб заманат русылгун хуртлоли ауре хаду-хадуги дуе русқи ғотлали аманати илауан жендир заманалда алибек эментлунук арадин алибек ғусул ват салзеги ғол гитлунугана ғусул ват сал чупалов ғусул ват сал химбат элги кики сон бамугваз тифлисалда ки эл гитлун суги кики сон баралгиругана дуаруги хузда рус мацкалали умухда не кянлали орали шитали гуржи мацкалали уму тадишана анцелан тлелсон назарал митлунсел анцелан тлелсон Кавказалды наместник Нунудуначан Николайца значит учи Ермолов напана лазага халтаре ницинге бахарчилес царги шуара чи Николайц уста хазомукана ясун хелизейла хелулар чай гурилаун элдет адиги Николай буйрукукана хадуритлинез көчөне марлал Оренбург дракхинейла ватанги тезон рус бабихана сарасилди бафтугайлон калабази кизлар бугякалда сенги хале бафтугайсыл русул каласыл сурат Хабжубугу бафтугай хаббаз байбихана хаб калаб бази бихал бичаларилон Султан Ахмад хан ғоб заманат хунзақу архан аскаргун қати ваққана. Бодул бітер хирия солауге. Ғоб заманат Дағыстан азул, Бекза азул, Ханза азул, цолхи буқана, садақ хумак хираққони. Ғозде ахиги бана. Ғол раченам бафтугай сул қалақ шулати геончану. Ама ғол рачени кватана. Ермолов статарихат ғовачана ғабуқара Цие полк, цие аскарачумукан Россия, сани егерский полк мөрд багзер онора. Ғобги вачун арадегерачун. Қаси ғолғоват чара қалды хиресул сұғызул ұнқымыз күчу қамына. Арадет сазик вачу урукені. Чуды тадитло тези. Эмихат Ермоловс бұйрықтылына ағап егерский полк асли.
егерский полк ана адиканцезе аз бамуқар сангарл цегри чангол ez залптуну тункелги танчилги сенги хау сангарл нақсвақуну инускучи цохат холчен цохат ханжаруги горт журанногу егерл турногу егерл кутакал турногу гурногу олчай ханжи ермолос буйруқтумогу цият адиканцеилон қанцунеҷуғол ебжо Хасан Алиевсул сатрап техалдыги богу ханчи гос кабардинский полк ахмогу арада ицанногу сенги шимиги жохонеҷ гом ермолому куртана нақрак алдишел қалия хагани қангосин сиберентли босанеле хаалтсан нақа мемуарал рак алдишел қалия гос қана Кавказда киденеги жинда хагаден рак бихумогинчеле Жевгу егерл бутрулук анеля гуляден арадал гуляден гируле халагат брахауна дугултасы цебеги қолуантлели сонаш Бебулат Таймиевас восстание оман русадданды Амир Аджиюрт рус қалабақ хумукана бакалдаги чупалауги алибеги антлнуску чигира ну чачаназы кумакатли нақа Грозный бақхизик унну до бақхизик унне чухат сымбали орқала Хагаден рагат такалфуну канаго хага брагут батугаш рагат ан алибигил мен хириясуло сенге гоб маабугу маргаласул қонок гададныгич ан қойгадагу аниш хириясуло қойгадабу ан ханзеру қулия кадишо назар митлнжел северелсон байбихана рагарезе имамзе ярагис мухаммадца хабар гибисуна азаги хаун Имам Фязи байбихкана кимники виши чугу Гази Мухаммад сижинцугу. Улдас хаду эмероса игракхон росадул чайги садақ бачон эсул митлазар гучиу канлон Гази Мухаммад вачана хунзақи Гази Мухаммад рештана халчи шамил циук сенге хунзги рагди хадурлана. Гоб заманат не терросу абжаqa ады букинчу гоб зан хитина букана самели зулдуа Қатисамуги қадыл қиталарукана. Қатисамуги қедги борха тоокан нақичезересуги тункала куле карт алукана. Қата қаулан синги годинго қатал қедги хан рацуну анжани рачоне. Чаталги эддинегу укан дозолги. Синги киебгу бакалды хортло унқусиук умогу синги гуа хортлоги қеду умогу Гази Мухаммад вачени угиларе худар вихиз тумук он qarинч он гоб цит санқед гобжоҳамогу аз хандатли кочотлугу хунзги цуцатса кураб цок алабростал ахлу жодоргу соҳлиялда сангаралги кунчана хундрица кинналгу қалт ал шулабуна рагуй хаттурунчана ама сенги хундрил бодул бетерси чупалсиги Бахуиги дошл сималазиги ботлумугинчо марулгунрах эдин маслияталда абиз маслият хайзик элин обитизик элилон вит ана султан хажио хежбор харчи қади вит ана доздак асазе шимниген жод хом жогечел хажалги жалгутел нжор гуния қади айлон айзе тоде вачаре Гази Мухаммад самамун адешин қади укуни Иллаун. Эдинги авон ади улдул гит авон элитсо хизоногу көрал нақиру хунногу мазу қали бортлизгёртлун чор хуммогу қолдабамогу ракки ханги. Об кочот бугу Султан Хаджи Сулмеер бортлизи айбили кичи охел деритса Султан Хаджи Сулмеер бортлидалт униле гуллаби алоққа баса. Рагуй хадур танила. Хунзги цуцатса кураб цок алабростал ахлу жодоргу соҳлиялда сангаралги кунчана хундрица кинналгу қалт алшуларуна эдинчомогу хагаден агашагаргу анцили ки айли феврал феврали сонас митлазаргу чиги вачон Гази Мухаммад хунзик ади вачоногу сесикал адад сешварехат нақисо канила гоноқшиги шамилги
мехелте селгиру кунугу чототсан Гази Мухаммад батлутлан сенги нақахиндал грачон андал батқал рачон Хамзату кунугу самил ханвачени раккомугу киебура қитлан соани укара российский дипломату разведчики Тарнау схваливугу хунзахтеле холшадул хонжирол тункил ракканеле Ну, опушен митла заргучи, они укар митла скучи, сион чезел яни тлунчугун, тлуну гол жани. Гази Мухаммад гис хият сам ону го, опсия даги ханзазлу халал даги хортло, рукзал гуечи яку гумогу. Дубет се бешоногу. Шамил чототи жани тлун, Хамзаз самилакhe. Агаден ла иляха ки бачону грачени харехат, доб халац онну аршайд daha so рихарадин тло можиги годен жо бихичи эмхат бесембугуха кодокон холченгун ручайгун саддахт асавакун шохтогун бахуя ханел тохте ле хонз элхиндал хинкунатане ярагы докитле халчахталги қайлаун ослу ахирарагу алцо рихун тлон саддах залпал речизон Ручайгун садах гойгияч онего рагбугияк алды канцон сенге тлутиз бабихуму Хасан султоходогу ватсалсон Гази Мухаммад да тури зургин гургун адад холлаун сохогу Гази Мухаммад турара ке букана ва харчи шикона бижөче сенге цочжу анчи гобжабон чотота шамил нақи қазаонугу соргузахи канцонугу до Hani samilak Hamzat ki çuazı kınugili on soru uzak kançonu. Uzak yedi gomugu. Raç on yatını kırdı raç onlar yatın jolus sıt aziz ulgiran ruh yolunuş. Kiyil kırdı raç onugu ev Tarnau sıkvaliyugu ası çukigira kon yaragi bak kon. Ruhizi ruhun raç on raç anlıgol yamatal çiçezi. Bihin ulgurigi Ручайгир оно бихина сахакуле. Тарнау схвалию жогу. Со кандулайло личужуал. Со солодна яхчун зенги ичкушич анлашт отса. Торна иничес аддатлаштиян. Анцелон кутурул чака тумак акханеле. Ну тумак шебжөйлаунане со хунзакчес хвалию жиндир тумкил бахаугил нусе. Ну киног тумак соогунаруха кеқолданцгу каратан гизантлик маиштану қандулал хагаден кигуяцка зайна катуре тлуқунугунигу сочужуал хабун кун сочанзул воту ар сочанзул цеқангун тоқтасоотлик анцуниу бархата қалсан сенги хунза киссекиги чуара тлуқар шайруқанеле сенги гобгу заман алжани аз Нускучиук нугуну Абу Султан нусал бетер селда муълой наққасын тадиганцыз. Кака харек тадиганцын қадийлаун. Ама гол хек кутурун сенге дол хадусин гунечо. Хагаден Гази Мухаммад кошитлаби шозоник иевгу имам укинси имам ва суал буканаха чали иштели ишилаун гозги батагу даши чану ислани قامونا إن خص دارش عم حجيس مصلحة هون إلا هون قد يسواجر شيء سو مصلحة بوصل الحلوق إنجو جدار بشاي جوان سنج بقنو يشازو بخوت سكيلش كامو قراني كيو شيء سو بتر قط وانوا دوتري شانتونوخا حمزات أوك أنا علي اسكندلواس علي اسكنديوك أنا عم خنصو وزير خنزق علم تشوق صالو لجيوك أن حمزات ما حد خاريخ خنزق خواج أنو إبل خنزق شيء أنو حمزات وصول أمرس شيء كونان حرجاي لون مشكلة دسكوب كونان هيتيناكال جاني متعال زيرو كوني باكولاري شابارو قعدتيا تادسوخي لون خوخ رجال جران سنجي رزمان قولت أولجي كوين هارزي قعد هارزي إني جون حمزات الإبل سل شايرو كنخا باخد سوني جا تونيجو سلطان أحمد سيجي وصل إن صدق خموجي أدابس جودر قدوي قلات ليواشون
Quanazon, Eqezon, Hikizon, Garabasarit, El Churun, Hagadin Hikarchi Unoho. Bahu Bukumatel Habahutsa of Juhai. Hadugi Hamzat Zakatal Derchi, Duagi Querti Unogana. Tilizal Janit Aungiukana, Miteskitus Nakalda, Dozgi Vosulvatski, Sadako Karchigi, Vichanugu, Duak Ruk Kunugu, Hado, Hamzat Watsuslaskitlun, Hamzat Kuchanoaj, and Bahutse Karat Hamu, Chain of Yodoragarchi, Yodobojar Chiugilon, Hardin Jo Anoa. And Charles Hadu, Hagabragut, Alibigil. Alibegi Hagabragut Akaltar Chiugo, Hagabragut Anosol Imal Chupalo saying Chuana Usul Imal Karagish Watsal Andalabek Chuana Imal Chupalo Watsal Chuana Usul Ozol saying Tsugin Sul Imal Chuana Hagaden Tushmansta Gotki Juran Iteni Kukagiaon, the Schmansul Nakitun Nogol, Alebal Dichuano, Imam Hamzat Wagarun Hadu, Sengi Alebegil Pikro Hisomogo. Wobra called it some Omosul Pikro. And she Woba Hamzat Honzak Askargun Watch Arechas. Alebeg Wosulak Kulad Chiugil on Janit Onogo. As Hamzat Khaliugo Janisan Question Tamun to Snakat Lurekhana Khirius Alibeg Asia Mahtawan Elon. Hado until gather which will come on the commentada Hamzat Wachana Honzake. Saying Honzakwachana until Hangishil Horila Oli of Don Kulturogia, the Chadil Gichano Nogutin Nakibegumogo. Saying get Adikanchel Haunugu, Hurzal Merkunugu, Bahutsa Onela, Umhanus Halkanch Aguruk, Aladiret Udil Hurzali Laon. Saying Halki Kojotugu Cham Kirimbu of Kalas of Kahaltar Adam Mahabirug Gulagi Udil Algi at Idab, Nojor Umuzul, Kurmulortar, Worit Adam Kai, Wakalut Aral. Hagaden Holchatsarak Hichechas, Jokechechas. Sengi Hamzat is Alim Chausen or Hunza Kalim Chuit on Bahudaskoy. Raja and Rikel Helen, Sengi Hotali Bulo Chitin was Kitlen, Sengi Emechat Hajinse Imam Helen, Abu Sultan Sal Tsubodu with Elon. No Bahu built the Bojuni, Hasan Amohanit on Waguchigun, Hado Rikel Kanishkituan Elon, Abu Sultan, Gik Enuskuchigi on Nogo. Duzdagi Dinamogo, Senge, Nujgi Ayan do Web Sajal Garage in Sadakhilan, Rosman Komugo, Senge Dupakal da Kana Galmagar, Senge Ragana, Senge Ado Sadakrukar, do a boy tilt Arshin Chigichuana, no Hamzat Courage was Antli Kalijo, Dachun Shielha, Senge Qisas Bosul Adatukana. Yodur Chichwara Chies Chwale Hamzat Sindostin Kinogo, Hado, Hamzat Kalasuchonogo, Angeltas Hado, Gudiros Quativa Kunarugun, Sangigo, which was Urgarans, Elant Luchiuno Hedara. Amagozul Wobo, Suchujul San Quati Bach Omogo, Hamzat Chunu and Hanzaz Kalasu. Aga Hamogo, Hansa Lit in a Mashkit Kodom and Hamzat Rosman Bazan. Tuabas Yugan Rosman Leon. Saying Algedwe on Noha, at Burtai on Chazur Chai, Sakadel Al Halat Hituk on Woki, Wajane, Hanjargi, Tunchul Giton. All Burtai shared it at Leonani, to Mashkidal Jan Hatija Lakulehat. At Burtinage and Obiara Bihilashka. Yara Banwach Archisu, Otsquerile, Hazo, Mojalguch, or Lehenkatlamu. Emekat Hajimur Dilwats, Hajimur Adgi, Mahangi, Usmangi, Abu Sultan Salgi Rachtal Watsalukana.
عادت بکن قدین قب زمانش بیکاس جنسو خیخولارون سوتلیک چاقیت لولان سنگ آدم ود لرایگ بیشتر راز قد چاقیت لولان سیمال غول سیمال انسلی شگوس هم بازن غزول رقوقنا غزول حالتی گیان نو علم مسئلهش کارول اش مسئلهش مسئولان نو ها غزول سیمال آدین غوارو کنن شای قب هاولیو کاره دوارو قو گفتاری جورو گنه سنگ یا گوت آقا چایل کیچ گرو گنه غزول سنگ عیادی کی اون ابی اونیو کمگو هقدن عروی چایرو کنه وال سیمال دغوترو کنگیرو هونه وال چوانه سالی جوخ ابن سالی جوخ وچیس حمزاتی دا عثمانی تمر چریچانه حجی صلحمت عثمان چوانه حجی مردیت حجی صلحم چوانه حمزاتی سابقو گوانچی غولگی غورانه هقدن هقلت تلوانو هب ایش دغوت علی بگ مختوان حمزات واج عریخت جانیت آنو خو سنگی غب شیکن های لیل سالاری ادکون بو امو غسل حالدی اگر تغورموگی دشمن تشیون های لی راک obra قلدوگی اخل هقلت سخدو سنگی شامل کیت اولاجان اسکار گونان یک ایب گونو خد خوندرید شو دوت سو ناق چوانا Azarılda mitnusiyalda seberilda antlaylı sonas şamil eniyuk ana askargon andalsi bakkısı. Hoçatlan qoroz eniyuk arçı qoroz siz çoğuk anığa çoğdana kısangar gihan danditlahan uçça şamil goya. Uçça çayakız gosalına habra kıldı o gelin jor rehiyet Бестал темалзул qorol uçazul гречалилет окчесул жинц qolilal. Qorosel ratin çoğulaçını kinnego qozul rehet khundekhan. Qoros sahibana andal fiyeltigi qoros sahibana khunzaqigi urusatigi. Andal zul askaraçana kulugina avaçana Anisan Ahmad Khanvaçana sörum kuna. Şamil. Azardı mitlonsel severil dantlaylı sonas. Tadi bacani kumakkeç iş söylüyor ona. Vorç yıldaki şakli bu ona ozulha. Hep zamanlar so gohtassan so çiht onu gule khunzaq muridze tuanile on. Gopsat khunder lugabuk araskar ol çuval koriçada dandi ruhunu onan çuval olraçile tazon خونزخيون وتعز حنزة تقاليو رقاتري تقولي بقمر خيرية صلالي بك خاصة الهالمغزة بيكون سوق وحتى وكنا توشمان ويخ زبولي بور خطاب هارتليدتون خونزخي موريد زبي توان اللحنا غفصات شو تريك ونونو قرقم حمد تقاليو أكالجس عماري شو بورج ونغو كونيلا موريزات شامل دسكوي واشونا جانيلا وكان لي شامل درس لوريشي İmam Şamil Çalın onu xunzaq ki xalçı git anusu gibi butsrage. Şamil xat banil usta tut geraçon anı Şamil laqıldı. Sengi Şamil ise xundel cemaat lugun başku qoti hauna. Nujot sadel Ali Bek Khanlunu şiile. Jinsini yok qigitlerli qotali şay vats jindir yatsıtlıwas nujot jindir qigitlerli. Soçikasa Şamil daskog şiye sağabca urusat lazona kulugina oda. Gopsat urusatsa Ali Bek Khanlunu işicugini şu azarguçi bugi askardan dihauna adiyotli jodorgu hakat urusat teicugun azargu tarazul haketigituna. Kent khair parionshiniyo raçana xunza kleberaldan tlayli sonas. Raçana gra xanzazul qalaldı turul aldı giçana Rosatki bastion on arde sona adijot leltasagi sengi duası bakkar o çuval qezit let ini adbara tranşe adjohamu omu let işözangi sengi bu zaman alcani fezede seyt homukana masala ahulgo aşilt agi bakkezi sengi bu zaman alcani qibet Muhammed eletlugana Rasul betersiyaoli Dobgi bakkızı. Qibet Muhammed ise Qibet Muhammed bakkızı eletli bit unana omekteril askargi Muhammed Berzakhangi bukçiyo sulk igu batalyongi.
ემხატ ყებეთ მაჰმუდის აჰიბა მოგო შამილიტი შამილ მურიზე გერაჩუნოაჭუნოგო ტელეთლე ანჩი ოლდაგუცა და ფეზე საბაზარგიჩი ვაჩონ ან აშილტი შამილიც ღვამეხატ შულაო მოკანა ნუხეჭი გვა კიგუ სიგიაუნ ვასო ბუგიჯოგი ხაზენიგი ბუკანა ემეხატ ანისენი გიონ წინგი ტუბარყოლ ტადე აროდაგიბან იჭელი იულს აშილტ ბაკხანა წინგი ჰედინგუ ტელეთკი კიგუ ყლადე ჯოგი ანტყუ სიგი ბიხიზო მოკანა ბუქჩიოს კიგუ ქალონას ბახის ბაიბიხანა აშილტა ბაკხანა ბუჰანა талавраон габу каршинижо шулаху гохтау нухачи гохтау гара алибек шамил кызан кварц готличана сурхай гявги кварц жалгу гитро муризе тун ана гваса черкате сабгу қол физел бертимогана вот се кон батар шинжо кун вас шара яраг жо готло битлун да цинги цадбар един қоги умбалиуги эмихат غومقتل اسکر کی باشون سرخای گالی کانچن اوزده تاده زنگی غمناک کلمو کن عروسزول کمانده هاون عرض حالت ازام باجارن چون توتیز بابی کموگو وبرغوت سرخای تو کنوگو زنگی غواس بقره کامنوگو گل چای چال دیشوزان چال دا اون قواردگی که باتالyon gibi atımوگو زنگی فیزیک قرا ادنی просто отступить таун лежуйлон уран eb zaman aljani zahmat haluqan telet adivali aradagi chuntizauli ruqzalgi sengi rorchiz bakke chun sorun kun rosogi hemiqat shamilitsa fezelgun qatara tlayawna sengi qotiyawna watswas kitlali qotlali sengi hagi balli urusazi sengi hemiqat اللي أنا قدنا قدياش أنا غو أقرأ كويس كونغوتيلس أريخال تشينتاغو فيزي بوكارة البريغورل جتون هولوت ليور سليكا نقطة السانجي إنش أقول كويد سول قاريث قوت لي أنا كويد يكون واسان قرودي جون تلصان خون زقيانا والكتابة لها بيز أقانتانا محمد مرزا خان استا محمد مرزا خان أنا واسا تو زازا ميرزايل اول چيستك ادريس تاقان رقلگي قاموغنا соцчаат схвала гобдел хашамили кумакаунила محمد مرزا خان سيلون اما وا رسول материал дракарех бати суратату орчоне хеди хингон киссикиги аскарги бакарлогон андиордсан уралсан он индиги шон дуас аличо махамагвачон авар уралдиги вачон тассоготли вачон алибек удиек уқагун холот бокара бротхо кому абшеронски гобги гурмогу озул командир вочон гос амогу цак удиек вот пачениу гилон эмхат букар гитун фезет урана хонзакы сенги амер айомо кунустак волан шамил куези Зенге беренли боссы. Помогон русский буги халцалинды. Результаты экспедиции были самые блестящие. А между тем одна ошибка повредила всему успеху. Так все труды и время оказалось совершенно бесполезно потрачены. Эта ошибка заключается в том, что генерал Фезе выпустил Шамиля. Шамиль просил пощаду, изъявлял покорность, обещал выдать аманатов. Фезе дилсиги опытный генерал сажа ежаун диллон. Хагадин куму гобхалды. Хагаб компаниял дорусул аззаргу чегич анугу цо старший офицер гич анугу колуантлку хортлок офицер гич анугу. Зенге Фезе ди куну каранды говосит ади алибек шуну гинчани рагы трез бейлан ха. Зенге элдис хаду Шамили цалибек гитлуна عورت خارج كولوكين دق تعلق أنت قروسو سنجي غوا خانج أو غب نايب في بكانة لقي علي بيكوي ديريفني لقامو كنوروساتسا علي بيكوي ديريفني سنجي إني سنجي قلويش كشي كرتي وسكونوغو
قلوسيرا قريق قلويشكو حيوان гишуму Азии. Так, Покровский с Хвалиюгу. Алибек назван здесь рядом с Шамилем. И действительно роль этого феодала в юридизме была немалой. Шамиль соси щугурос гитлому ганля. А Северл уже митлели сонал. Алибек таунук он Шамилица мехел дерилнаебсон. Сурхай анса дерилнаебсон. Адишона Северл ичели сон. Николаевич буйруктонна генерал Граббе Сенги Шамил иштүзелду цуқаряр шкини жогитлери жинца. Эсул ахугахки бақилаун. Хев заман алды Шамилица шулаун мукана басри ахугах. Ама гуар ор хатасиялану гинжо. Шулатерану кана. Шулаун мукана ци ахугах. Гуаги букана хагадинго кигу шулия қаладри цадақадылғы бжа. Шулаун мукана нухечигах. Дуаги хамоган сөрін қетги шулия құлбеги. Фезеца син чачаны табишо зон, чачаны рихи зон. Хаду арвани шон, арвани шула хамоган алебегица. Игу қотаққаны руссол антлнуску аныс чичуанды дуа. Сенге фезел букана цадақ. Қоғарады. Анцелан тлазаргу солдат. Хадусинги анцкуарда гячун хебер гуарда. Фезеца обращение на салатавиет ладама дихон. Эс аулиугана. Житсунуш телила горичугун Шамилица вастлунен готали. Ахулгда бугишине яратлунен жодой. Да има қайдат ахулгу хасабаб гурат пачаситлунане. Шамилги сор кугишинчай кверти вачане. Пачас бихизелле кигос умри хаулиу геле. Канагуа куттакалда обжаорарах. Шамилица басри ахуд бетер нухачгот бетер даун суратлы қоқомар ция ахуготте. Рихун субалал Мухаммад бишшунгу захмата куеша бакалды хирисул алибегин нуску муридги. Рус қвалиугу ция хулгот униздила гост ақанили бишшун бахарчия жиндиргу бишшун агар хирисул алибегиде. Кисикиги қвалиугу Иванов, Рудольф Иванов, Шамил алибег царл аскору кунила. Хагаден нуску муридги алибеги, сөрін қедги. Эмер халикан урус саарадай рази, ади штурмал хайзи, эмер чичуана азол, о бақхиз гуларгун. Ахир қадги алибеги цол фитил баққули бил табаққули умуардал гулозол. Кват он цотлаун гежгурана сабайл иул хохана. Шуайл иулал ценги чунтизон арда чунтизомоги шулатл гох бақхана. Ну алибег готлиги восон ва бақтер хула қалдыға хабалугу. Себе заманат ва гамачук ана хани угли уқун самдусел тапқол кигу шахид. Амма эб гамач ва батичу. Ахуқта рағугиях бишшун кутакалтан сенге эммер заман баны ва тапгумоц. Готлос муртаза ес қвалиугу. Адибалиб хазангун рахсуны тапгумоцал. Ухуд Хунаин есул харбудан дибосани Хабиб камигуруни гухил унар қолару. Саласен Мухаммад арготле сигуруни тузуллага сқоли унар гунчели гоп. Анчи гуа Шамилица хамук ана хаус жан слимук инди. Турбас слиммачуму ана отлинечи агу гоп. Анчи таджотле кинол грузалук ана ратлутлаура. Цо Шамил залук ана қахаганчели хаура. Машкиду кане динго ратлутлаура. Ратлутлаура машкидалсан хабхани шулат еругия алди букана ратлутлан нухаун адбара. Тваршин тумак сакит мадираун бачунан машкидалсуи. Уа хер гулич артал кинна букунан цолантлун унан. Рус хикматавлиугу киан хикуил достункал цоллуги. Агаден механизирован нил АСБ ха агаден жоги бук анова. Анчи ахулгох ахир қадги
бақилти карехал кинуску туқарчиугунугу хагаб машкеллу гозармугу тушманзақ шөз тугез инжитайзи хуалги рорч изон жудот адибичай тох хвада кваралгаран туркун адибичамугу ахугута зияртугия гвавугонци сочигичун каказқын дицогочиестеқан мунишоц имам хабал какбазиулиш беуларха туцасхмушиха хибалд кинускучи мериду газаваталды қара шаид эллаун хагаден баққан ахуга баққун қадуға ничунскуанчуары чиуган антлынскуанчи кверти осанеля эдин қуамугу ценгижиги антлица ратлут раққунач унанилға рақчунуги чай рағуланеля хикмата жоқ анле нисурат алибигит садақоя ашуник анебел қизан кигувас яц қизан ғуақуан ғусул ясыслық қисматлалару эбелги ханзада яски ғусул ват салуған урус аскарылдуги қарагиши лимат ғос наққирорч ezona Муртаза алилу аз хунугу ценгих инсултатлуры хирие сулу хочолургунги муцуги кигургунги уму русаца дойрасел дигвачон кадетский корпус лезгитлун офицерская школа гитлун обшеронский полкофл офицер уну хаду Дагестанды кулук калбагуан полк хунугу вагу Рудольф Иванов анивач арех дит яхтана алибе قريون анивач махач калалды шуан оси قريаржугауна оси дауна авдур умумузулчи хаппакалду қонугу шура хабалт русул хабалт ону кигу самарчи христиан ботлухнайларшха огмасколт ойтун анадун ишипқа рус хабалды чезому арқо бицум бажарун жогуру цохо казубский сул занибукан хотун склеп фалхаб доб чунтун дидит халия қалды сул хоббаты жуға хабугилайыз хедин кана хахирие сул халды сул васа сул ясик унигу звени городалда рах келлды себе 40 году дуасыге фамилия бугишилан интернет алсан хазик ойчу хагаден ебурақал обжор шинжо кана хава аграбец қалиуана хаб жиндер экспедиция ахугух бақхел карарагал халхат дел удой бичази угела Кавказте дарс сумугин югела сенги хазул ракадыстыге ақлосы киденик инечелеун грабецауна шамил деланчи слини қвариарчи гурела эсул ботрох жинца нуску червонец гурунтлуларела шамиланчи сонги адитлери ини югела политикатлу сиясатлулақат эухарачи югела сенги ахуга бақхар чази эмира наградатлунугуа Сибирл Дункали сонал, бишун цака офицерский золотое оружие тлуман Сочиеси. Ахугах бакхареха обширон селда, хабгу офицеры тлуна золотое оружие. Сенги батальон шуана ахугах тлу байракхал, медалял ахугах бакхи. Георгиевский крест шуана. Ама ахугахги арвани карак иебгураг, гобук она хадубук иньюжоси ценги вот абакараджо кол табели сонас байбихана шамил кутак блистательная эпоха шамиля бишум кутака ценги хагнитлер халк ценги кинкиниги хелизон кезон куртлизон хабабук букунари чайрук эмбихизон голха русул бук аршин қалабаққана زي حجمرد جهون حجمرد تسا معروف بوك أرشينا شامل دغوت لي باشنا معروف لي زينجي شيجي عروس هذول قلو هذول هم بوك إنيوك أنا كان خراغزي هادن عروس دراك على بوك قش شيم نيجي جتلوينجو هادن قدي أسكار سلوك أقزاق وزول نابليون سبير هذا بالكوات سلقي زينجي خادو واج إنيوك واني Наполеон Сибирь Харель Оли Воронцов. Чане вачен юги. Евги битакиги родилегу инкан Даргистанакхи.
Алағадына алибегел вассул халдиккана ағадын анчи яса ахул гохта бишины саддақраған нетер ручайги але ғоб заманат ручац рет униук аррет эл шамиллият сквертейнарелин урутлик анцана со урусазул волонтер ботлундақ девач арачиук уну немцау немцас қвалиугу жодот стиля ци ахул тоғар шулатик изу бақаниле иккуну хал Яраги кодоккун жодот ади канцанли ручай. Ади канцун ручай из жал хаду бихинул гит адрусун жал уготли канцы зонели. Госхуа готлаулиугу в мире нету таких женщин, как у них. Один ручайчах бихинул один ругуниш. Алибигел сенге сояс хутанаха элда самбуги наслу Хале алибигил наслу случай. Правда, гопсо алибигил баққара сурат алдаретлер чай хич оал. Художник саққар жоғу. А бугу алибигил наслу. Ценги большевикатса чуана Муртазали, чуана Алибек, чуана Насрудин, Ахмад Ханаварский ана эмиграция алды. Париж алды хуана. Хадин канаха Бахадур Зазул Исмат Алибегилги Сенги уста сөрхру каршин. Тот сес нухат ахлугат дуран саполд киели сонал. Салдо кайграчон. Алемих баққар сурату гуаб. Сенги хани батлугу гиништ Хайдар бегил Мансур. Кутакалда тарих кисали, илму кисали. Мерчиест эмержоги башлара. Hala бақалдугу муналчур дасян хвара Мухаммад Расул Гимбатов. Hani ugu sengi tsatlika спортсменги edingu tarikhatlul muallimgi Hanzalul Muhammad Khunzaqqa. Jed sadaq ani yutlunuk ana Черномир denilen Surusovuk ana учитель evgi ugu hani. Женсколtul direktor lunikara Rayhanat Muhammadova. Eigu hal khutar çay diris aldo khairugu al. Sengi surat baqarchigi dungu edin dun hiç ani otl. Taqol kiel son totsesel das khadu emir ana ahgote. Emir ana. Ki shibu gel khalauna. Sengi muzey al-arad al-qubuz al-kala rosana hedin tluan. Ene kartlıq nujoy barkala.